नमस्कार आम खबर चैनल तरफ आपण मानक स्वागत। मु आज नहीं आसी आपण मानक देश विदेश 30 बड़ खबर भिडटी शेष जाए देखा अनुरोध। नंबर 1 सरिला भारत चीन बैठक। पूर्व लद्दाख में प्राय 1 मास धरी भारत चीन सीमार उभय सेनार देश मुहांमुही स्थित रही। आज सीमा विवाद समाधान पर लेफ्टिनेंट जेनेराल स्तर में आलोचना होती। भारतीय प्रतिनिधि दलर नेतृत्व लेफ्टिनेंट जेनेराल हरिंदर सिंह नहीं बेले चीन पक्षर नेतृत्व तिब्बत भारतीय जोन कमांडर थिले। पूर्व लद्दाख में प्रकृत नियंत्रण रेखा निकटस्थ मालदोद में यह बैठक अनुष्ठित होता। बैठक में आलोचना सकारात्मक थिले मध्य यार विस्तृत बरणी दि जाए ना। तेबे उभय देश मध्य सीमा विवाद नहीं भारत सामरिक और कूटनीतिक आलोचना जारी रहिबो। नंबर 2 अमेरिकार विद्रोह जारी। अमेरिकार मिनियापोलिस स्थित जैनिक श्वेतांग पुलिस अधिकारी शारीरिक निर्यातन में फ्लाइडक मृत्यु होबार 11 दिन पर ट्रंप ए संपर्क निजर नीरवता भंग कर एपरी विवादीय बयान देते। रंगभेद और पुलिसर बर्बरता रोकबार ट्रंप प्रशासन विफल बोली आंदोलनकारी मैंने विभिन्न नारा दे विद्रोह जारी रखिता बेले ह्वाइट हाउस ठारे ट्रंप सांप्रतिक परिस्थिति संपर्क में गणमाध्यम को संबोधित कर एपरी बयान रखिंट। नंबर 3 जहाज आज पहुँचे 2700 भारतीय। ऑपरेशन समुद्र सेतु अधीन में भारतीय नौसेना जहाज जलाश्व मालदीपर मालेरू 700 भारतीय नागरिक को धरी गतकाली बाहरी। आसंता काली यह तमिलनाडुर तुतिकोरिन में पहुँचब। तृतीय दफा यात्रा जलाश्व मालदीप और श्रीलंकार वंदे भारत मिशन अभियान में 2700 भारतीय नागरिक को स्वदेश फेराई आनी। जहाज में कोरोना नीति नियम कड़ाकड़ी पालन करा। तुतिकोरिन में पहुँचा पर यात्री मानक राज्य सरकार कर्तृपक्ष को हस्तांतर करा कार्यक्रम रही। नंबर 4 कोरोना रे पूर्वतन फुटबॉल मृत्यु। पूर्वतन फुटबॉल तारका ई हास्मा कयांकर केरल में कोरोना भूताणु जनित मृत्यु घटी। से जड़े पूर्वतन संतोष ट्रॉफी खेलाड़ी केरल मूलबासिंदा होते से पर मुंबई अवस्थान करते। फल से महाराष्ट्र पर संतोष ट्रॉफी खेली। से मोहन बागान और मोहनडान स्पोर्टिंग क्लब पक्षर फुटबॉल खेली। यह व्यतीत से जातीय दल पर नेहरू ट्रॉफी खेली। नंबर 5 सीमार यात्रा करुछि सीमार चीन जहाँ करुछि ताहा आमे मध्य करिपारबु कहिसेंति स्थलसेना मुख्य। पूर्व लद्दाख सीमार चीन एवं उत्तेजना बढ़ाई बड़ षड्यंत्र करिछि। तेबे चीन सेना सेठारे प्रकृत नियंत्रण रेखा निकट जहाँ करुछि ताहा भारतर सेना मध्य करिपारिबे। एथिपाई सरकार को अनुमति आवश्यक बोली पूर्व सेना मुख्य VP मलिक कहिसेंति। सीमार चीन उत्तेजना बढ़ाई भारत उपर चाप सृष्टि करिया चाहूँचे। तेबे चीन सेनार शक्ति सहित आमे मध्य समकक्ष एवं चीन मुकाबला पाई भारत समान रणनीति अवलंबन करिपारिबो बोली मलिक कहिसेंति। नंबर 6 गुजरातर पोरबंदर ठारे भारतीय नौसेनार तालीम नेउथुवा 16 जन नाविक कोविड आक्रांत। गत 4 दिन मध्य गुजरातर पोरबंदर स्थित भारतीय नौसेना बेस तालीम ग्रहण करुवा प्राय 16 जन नाविक कोरोना भाइरस पॉजिटिव बाहरी परीक्षार जमापड़ी। पोरबंदर में सामरिक डाक्तरखाना नथिबारु सेमानकु जामनगर स्थित सामरिक डाक्तरखाना भर्ती करा जायथिबा कथा राज्य प्रतिरक्षा मुखपात्र पुनीत चढ़ा कहिसेंति। नंबर 7 आज पृथ्वी निकट दे गति कर विपर्यय क्षमता थिबा विशाल पत्थरखंड नजर रखिछि नासा। महाकाश रे पृथ्वी आड़ को माड़ी आसछि एक विशाल पत्थरखंड। आज पृथ्वी ठारो यह अल्प दूरतार अतिक्रम करियो बोली सूचना देछि अमेरिकीय महाकाश गवेषणा संस्था नासार जेट प्रपल्सन लैबोरेटरी। महाकाश विज्ञान में एपरी पत्थरखंड को आस्ट्रॉइड बोली कहा जाए। नासार निजर आर्थ ऑब्जेक्ट स्टडी समय यही आस्ट्रॉइडर गतिविधि स्पष्ट होइछि। नासा सूचना अनुसार यह विशाल महाकाशीय पत्थरखंड आज पृथ्वी निकट दे अतिक्रम करिवो। पृथ्वी जेपरि सूर्य चारिपटे अतिक्रम करिथाए सेहीपरि यही आस्ट्रॉइड गुड़िक मध्य सूर्य चारिपटे परिक्रमण करिथांते। यही परिक्रमण समय बेले बेले एगुड़िक पृथ्वीर निकटतर होइथांते। नंबर 8 सबुठु खराब समय तथापि आसीनी लक्षण विहीन संक्रमण ही चिंतार कारण। भारत में कोरोना भूताणु संक्रमित संख्या 2 लाख टपी थिले हैं सबुठु खराब समय तथापि आसीनी बोली विशेषज्ञ माने सतर्क कराई देइछन्ति। लोके सचेतन होई मास्क व्यवहार करिया को आरंभ करी सामाजिक दूरत्व बजाय रखिया सह किछि प्रतिषेधक व्यवस्था ग्रहण कले भी एही घातक अभिनव कोरोना भूताणु सार्स कोव
ଟୁର ବ୍ୟାପକ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଗାମୀ ମାସମାନଙ୍କରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଶାତୀତ ଭାବେ ବଢ଼ିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ୍-19 ରୋଗର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରା ବ୍ୟାପିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 80% ହିଁ ଏପରି ଲକ୍ଷଣବିହୀନ ନୀରବ ସଂକ୍ରମଣଶୀଳ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 9 ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କୁ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଚେତାବନୀ। 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍-19 ବେଡ୍ର କଳାବଜାରୀ ବନ୍ଦ କର। ଶନିବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ଭାଇରସ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ବାବଦରେ ମିଛ କହୁଥିବା କେତେକ ଡାକ୍ତରଖାନା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି ସାଲିସ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ସବୁ କୋଭିଡ୍-19 ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କହିଲେ, ଦୟାପୂର୍ବକ ମୋତେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ସମୟ ଦିଅ, ବେଡ୍ କଳାବଜାରୀ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ନମ୍ବର 10 ଜଳକନ୍ୟା ପରି ପହଁରୁଛି 2 ବର୍ଷର ତାମିଲ ବାଳିକା ୟାଜିନ୍। ଭେଲୋର ଜିଲ୍ଲାର ମେଲମନାବୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ 2 ବର୍ଷୀୟ ବାଳିକା କମିକ୍ସ ବହିର କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ର ଆକ୍ୱାଗାର୍ଲ ବା ଜଳକନ୍ୟା ପରି ପହଁରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଜୁବ କରି ପକାଉଛି। ୟାଜିନ୍ ନାମକ ଏହି ବାଳିକାଟି ହେଉଛି କୃଷକ ଅଙ୍ଗମୁତୁଙ୍କ ଝିଅ। ଲକଡାଉନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ମାସ ଆଗରୁ ତା'ର ପହଁରା ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 11 କରୋନା ଭାଇରସ ଟୀକା ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଛି ପ୍ରମୁଖ ବାୟୋଫାର୍ମ କମ୍ପାନୀ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଭାବିତ କରୋନା ଭାଇରସ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହେଲେ ଭାରତରେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରମୁଖ ବାୟୋଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ପୁନେର ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କହିଛି ଯେ ଆମ ଟୀକାର କାମ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ନିକଟରେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 10,000 ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏହି ଟୀକା ନେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ମୁମ୍ବାଇ ଫେରନ୍ତା ଯୁବତୀଙ୍କ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ସଟ୍ଡାଉନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କିଭଳି ସଙ୍କଟ ବଢ଼ିଛି ତା'ର ଏକ ଚିତ୍ର ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତାରେ ବସି ରହିଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଆସି ଭୋର ପ୍ରାୟ 4:30ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ପାଇନଥିଲେ। 2 ଦିନିଆ ସଟ୍ଡାଉନ ଘୋଷଣା ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ନଥିଲା। ଚାଲି ଚାଲି ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯିବା ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 13 ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିବ କ୍ରୁଜ୍। ଚିଲିକା ଭିତରକନିକା ହୀରାକୁଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିବ ବିଳାସମୟ କ୍ରୁଜ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପ୍ରତି ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ନୂଆ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ନଦୀ ଓ ହ୍ରଦରେ କ୍ରୁଜ୍ ଚଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କ୍ରୁଜ୍ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜ୍ଞାପନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ରୁଷରେ ମାତିଛନ୍ତି ମଣିଷ ରକ୍ତଖିଆ କୀଟ। ବିଷାକ୍ତ କୀଟ ଆକ୍ରମଣରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ଭାଇରସ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ରଚିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଏକ ବିପଦ ରୁଷ ଆଡ଼ୁ ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ବିପଦ ହେଉଛି କୌଣସି ଭାଇରସ୍ କି ଆତଙ୍କବାଦୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପ୍ରକାରର କୀଟ। ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଲା ବୁଢ଼ିଆଣୀ ପ୍ରଜାତିର ଏହି କୀଟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କି କୀଟପତଙ୍ଗ ଖାଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ମଣିଷ ରକ୍ତ ପିଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ବିଷାକ୍ତ କୀଟ ଦଂଶନରେ ଏବେ ରୁଷରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ପୁରୀ ସହରରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ କଟକଣା। ଗତକାଲି ପୁରୀ ସହରରେ ଧାରା 144 ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ କଟକଣା ଆଜି ଶନିବାର ଦିନ ପୁରୀ ଟାଉନରେ ସଟ୍ଡାଉନ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କିନ୍ତୁ ସଟ୍ଡାଉନ ରବିବାର ଓ ଶନିବାର ଆଦେଶ ପ୍ରକାର ଲାଗୁ ରହିବ। ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସହରରେ ସଟ୍ଡାଉନ ନିୟମ ଲାଗୁ ନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପୁରୀରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ବେଜିଂ ଇଞ୍ଚେ ବି ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଉତ୍ତମ ପଡ଼ୋଶୀ ହୋଇ ରହିବ। ବେଜିଂ ଇଞ୍ଚେ ବି ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସହ ଉତ୍ତମ ପଡ଼ୋଶୀ ସମ୍ପର୍କ ଆଶା କରୁଥିବା କଥା ଚୀନ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ମୁଖପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିସହ ଚୀନ ସତର୍କ କରାଇ କହିଛି ଯେ ୱାସିଂଟନ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ଭାରତ ଭଳି ନ ଯାଉ। ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସର ସମ୍ପାଦକୀୟରେ। ଏହି ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଶୁକ୍ରବାର ସଂସ୍କରଣ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖିଛି, ଚୀନ
ଭାରତ ସହ ବିବାଦ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ପଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କ ଗତ କେତେ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଚୀନର ମୌଳିକ ଜାତୀୟ ନୀତି ହୋଇ ଆସୁଛି। ସୀମାନ୍ତ ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପ୍ରତି ଚୀନ ଦୃଢ଼ବଦ୍ଧ। ପ୍ରତିଶୋଧ। ନମ୍ବର 17 112 କରୋନା ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ। ରାଜ୍ୟରେ 1716ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 112 ଜଣ କରୋନା ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂତନ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମୋଟ 1716 ଜଣ କରୋନା ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ସୁସ୍ଥ 112 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 33, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 16, ଯାଜପୁରରୁ 11, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 10, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 8, ଗଞ୍ଜାମରୁ 7, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 7 ଜଣ ଥିବାବେଳେ କଟକ ଓ ସୋନପୁରରୁ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ। ନମ୍ବର 18 ଆସନ୍ତା ସୋମବାରଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା ସୋମବାରଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ। ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ ଯାଏ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ। ପ୍ରଥମରୁ ହାଇସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ନାମଲେଖା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ 20 ଜଣରୁ କମ୍ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ନାମଲେଖା କରାଯିବ। ଆଜି ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ 20ରୁ କମ୍ ପିଲା ଥିବା ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନେଇ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 19 କେନ୍ଦୁଝରରେ କଳାପଲସରର ଆତଙ୍କ। ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ଭୁଜାଲିରେ ହାଣି ଲୁଟିନେଲେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦୁଝର ସହରର ଥାନା 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଠାକୁରଡିହି ନିକଟରେ ଉତ୍କଳ କାର୍ଗୋ ନାମକ ଏକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ ନଗଦ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଧରି କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଶୁଆକାଟିସ୍ଥିତ OMC ଖଣିକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ନମ୍ବରବିହୀନ କଳାପଲସର ବାଇକ୍ରେ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇବା ସହିତ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିବହନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଜୀବନ ଭୟରେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗକୁ ଛାଡ଼ି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ କର୍ମଚାରୀ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ ଧରି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସଦର ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ନମ୍ବର 20 ମୁମ୍ବାଇରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି 21 ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀ। ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କାରଖାନା ମାଲିକ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ 21 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ଫସିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ସେମାନେ ଏକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କାରଖାନାରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ଭଞ୍ଜନଗର ଓ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର 21 ଜଣ ଯୁବତୀ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କାରଖାନାରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପଲସରା ବ୍ଲକର କଲମ ଗାଁରେ ଜଣେ ଠିକାଦାର ନେଇ ସେଠାରେ କାମ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ ପରଠୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କାରଖାନାର ମାଲିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 21 ଲକଡାଉନରେ ବଢ଼ିଛି ମନରେଗାର ଚାହିଦା। ଚାକିରି ଚାଲିଯିବା ପରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ନାତକ ଯୋଗ୍ୟତାଧାରୀ ଯୁବକ। ମାର୍ଚ୍ଚ 25ରୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦେଶରେ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ନିଜର ଚାକିରି ହରାଇଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ ତାଲା ଝୁଲିବା ସହ ଆୟ ନ ହେବାରୁ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ନିଜର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଜୋମାଟୋ, ଓୟୋ, ସ୍ୱିଗି ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିଥିବାର ଖବର କିଛି ଦିନ ତଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଚାକିରି ଯିବା ପରେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବାଟ ନ ପାଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କାମ କରି ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ କିଛି ସେଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଯୁବକ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22 ISA କୋଭିଡ ମୁକାବିଲାରୁ କାହିଁକି ବିଦା ହେଲେ, କହିଲେ ବାଗ୍ଚି। ଶ୍ରୀ ବାଗ୍ଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କୋଭିଡ ମୁକାବିଲାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଓ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଆଣିବା ସହ କୋଭିଡ ମୁକାବିଲାର ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଗତ 3 ମାସ ଧରି କୋଭିଡ ମୁକାବିଲାରେ ରାତିଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ମୂଳ ବିଭାଗ ଗତ 3 ମାସ ହେଲା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ ଟିମ୍ରୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ଟିମ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା କୋଭିଡ ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଏକ ରଣକୌଶଳ। ନମ୍ବର 23 କରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇଲେ ବାଗ୍ଚି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଓ ଭାରତ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ
कोरोना भाइरस संक्रमण धीरे धीरे बढ़िबार लागिछि। लोके सतर्क न रहिले आगामी दिन में जे यह विस्फोरक परिस्थिति सृष्टि न करिब ताहा कहिहेब नाही। कोरोना मुकाबला पई जून मास हेउछि समस्तक पई गुरुत्वपूर्ण। राज्य सरकारक कोविड-19 मुख्यपात्र सुब्रत बागची यह कहिसंती। गीत गोविंद सदन में अनुष्ठित सांबादिक सम्मेलन श्री बागची कहिसंती राज्य में प्रथम कोरोना पॉजिटिव मार्च 15 चिन्हट होता। तेणु संक्रमण आसवा 3 मास टपी जाइछि। जून हेउछि ए दृष्टि गुरुत्वपूर्ण। एही मासरे राज्य कोविड युद्धर चतुर्थ पर्यायर पहुंची। अन्यपटे जून में मौसुमी आसुवा पूर्व सतर्क रहिबाकु पड़िबो। प्रथम 3टी पर्यायर कर्णधार थिले सरकार। चतुर्थ पर्यायर कर्णधार हेबे प्रति परिवार सदस्य। नंबर 24 10 रे ओडिशा रे पहुँची पारे मौसुमी। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु शनिवार सुधा आभ्यंतरीण कर्णाटक और पुडुचेरी पहुँची। आगामी 2 दिन में यह आंध्र प्रदेश और 10 तारिख बेलू ओडिशा छुईबार संभावना रही। केंद्रीय पूर्व बंगोपसागर में 8 तारिख में सृष्टि होगा लघुचाप जो ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेब। एबे केंद्रीय पूर्व बंगोपसागर और उत्तर अंडमान सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सृष्टि होती आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर कहुई। नंबर 25 भारतर स्थिति आगक गंभीर हो पारे कही WHO। भारत में शनिवार सुधा मोट संक्रमित संख्या 2,36,000 टपी जाइछि। यह मध्य मृत्यु संख्या 6,642 रे पहुँची। WHO जरूरीकालीन स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यकारी निर्देशक माइकेल रयान कहते जे भारत में संक्रमण संख्या एवं प्राय 3 सप्ताह 2 गुण होउछि। तथापि यह बढ़ी चली किंतु यह प्रबल मात्रा बढ़ुना। पुणी भारतर अंचल भितर यह प्रकल्प भिन्न भिन्न रही किंतु आगक स्थिति विस्फोरक स्तर में पहुँची पारे। एपरिक जेकोसी समय यह हठात बढ़ी जाइपारे। नंबर 26 केंद्रमंत्री पीयूष गोयल माँ को देहांत। आज सकाळे केंद्र रेलमंत्री पीयूष गोयल माँ को देहांत होइछि। एने ट्वीट कर जणाइछन्ति केंद्रमंत्री पीयूष गोयल निज माँ को श्रद्धांजलि जणाइबाकु जाई तांको फोटो ट्वीट करिया सह केंद्रमंत्री लिखिछन्ति जे मोर सम्मानित माँ जी मते सर्वदा निज स्नेह और प्रेम सहित बाट देखाउथिले आज सकाळे तांकर देहांत होइछि। से निज जीवन को अन्यर सेवा करिवारे बिताइथिले एवं आमको अन्यर सेवा करियाकु मध्य प्रेरणा देइथिले। भगवान तांको निज चरण में स्थान दियंतु। ओम शांति। नंबर 27 अक्षय कुमार सर्वोच्च आय करुवा एकमात्र भारतीय। सुपरस्टार अक्षय कुमार चलित वर्ष फोर्ब्स तालिकार विश्व में सर्वोच्च आय करुवा एकमात्र भारतीय अभिनेता भाव स्थान पाई। चलित वर्ष 100 जनक तालिका मध्य अक्षय 365 कोटी टंका आय करने सह 52तम स्थान में रही। तेबे पूर्व वर्ष तुलना में से तालिकार तलक खसी जाइछन्ति। गत वर्ष अक्षय 490 कोटी टंका आय सह 33 नंबर रही। नंबर 28 माटी तलु मिलिला शह शह आधार कार्ड। आधार कार्ड को विभिन्न सरकारी कार्य में बाध्यतामूलक करिसेंति सरकार। हेले सही सरकारी जरूरी नथी मिलुछि माटी तलु। एभरी अभावनीय दृश्य देखा मिली बालेश्वर जिला बालियापाड़ अंचल में। ब्लॉकर जोगई पोस्ट ऑफिस रे कार्यरत बांछानाथ परिडाक घर पछपटू मिली माटी तलु शह शह आधार कार्ड। अभियोग होइछि लोकंकु न दे आधार कार्ड को घर पछपटे माटी पोति देथिले बांछानाथ। सही स्थान माटी बिक्री करिया पई खोलला बेले बाहरी एसबू आधार कार्ड। शह शह आधार कार्ड एहिभଳି माटी तलु बाहरिया परे स्थानीय लोकक भितरे उत्तेजना सृष्टि होइछि। नंबर 29 शुक्रवार ठारो एयर इंडिया बुकिंग सेवा बंद हो जाइछि। एयर इंडिया पक्षरु वंदे भारत मिशनर तृतीय पर्याय आरंभ करने विषय में घोषणा करा जाइछि। तृतीय पर्यायर अमेरिका और ब्रिटेन में फसी रही भारतीय नागरिक को आने को 300टी फ्लाइटर व्यवस्था करा जाइछि। एही फ्लाइट रे बुकिंग करिया को नहीं यात्री मानक ठारू प्रबल चाहिदा परिलक्षित होइछि। किंतु शुक्रवार दिन एयर इंडिया वेबसाइट रे बुकिंग आरंभ होगा मात्रे ताहा क्रैश करि जाइथिला। यहाको नहीं लोक माने प्रबल असंतोष व्यक्त करिसेंति। वंदे भारत मिशनर तृतीय पर्यायर आसंता जून 10 रु जुलाई 1 मध्य अमेरिका यूरोप ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया आदि देशरू भारतीय को फेराई अणाजिव। नंबर 30 निज पसंदर प्रथम बैट्समैन सचिन तेंदुलकर कहते वासिम आक्रम। पाकिस्तान किंबदंती द्रुत बलर वासिम आक्रम निज पसंदर श्रेष्ठ बैट्समैन तालिकार मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को 5म स्थान रखिंट। प्रथम 4 स्थान में से वेस्टइंडिजर स्टाइलिश बैट्समैन विवियन रिचार्ड्स, न्यूजीलैंडर मार्टिना को,
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଅନ୍ୟତମ ମହାନ କ୍ରିକେଟର ବ୍ରାୟାନ୍ ଲାରା ଏବଂ ନିଜ ଦେଶର ଇଞ୍ଜାମ ଉଲ୍ ହକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।